Yes, they should be taken into account, but they might turn out to be entirely inconsistent with the findings identified at autopsy. So in those circumstances, in that situation, the circumstances are of no benefit in determining the cause of death. For instance, what? Sorry. Sorry? For instance, what? Inconsistent with the, sorry. For instance, you said something earlier. I said that the circumstances may not be reflective of the cause of death. In other words, they're unrelated to why the person died, although they are contemporaneous with the death. But you also said about findings. Yeah, might be inconsistent with the. Ya, jadi begini, memang keadaan-keadaan yang terjadi seputar otopsi itu memang perlu diperhatikan. Akan tetapi temuan hasil otopsi belum tentu mencerminkan keadaan tersebut belum tentu mencerminkan hasil temuan yang sesungguhnya dari otopsi. Bukan itu maksud saya. Apakah untuk menyimpulkan penyebab kematian itu juga memperhatikan keadaan jenazah sebelum dilakukan otopsi? In order to conclude keadaan atau perlakuan terhadap jenazah sebelum dilakukan otopsi. In order to conclude the cause of death of a person, should consideration be given to the way the body is treated or is subjected to before autopsy is performed? In theory, yes, but the post-mortem examination should be performed prior to any other manipulation of the body. It's of prime importance to carry out the autopsy as soon as possible. Secara teori memang demikian, tetapi otopsi seharusnya dilakukan sesegera mungkin, secepat mungkin setelah kematian, tanpa harus menunggu sampai dilakukan sesuatu atau dilakukan suatu perlakuan terhadap jenazah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kasus ini, apakah penasihat hukum memberitahukan kepada ahli bahwa terhadap jenazah korban yang dimaksud dalam perkara ini tidak dilakukan otopsi atau begini, mendapat penolakan dari pihak keluarga untuk dilakukan otopsi, sehingga pihak yang berwenang dalam hal ini adalah laboratorium forensik, maksud saya pihak Rumah Sakit Bayangkari melakukan perlakuan yang ahli sebut tadi sebagai otopsi parsial. Did your legal advisor told you that the family of the victim refused autopsy performed on the victim? Yes, I understood that there was some delay and that was initially due to the family's wishes that a post-mortem examination should not be performed. Ya, saya diberitahu atau saya paham bahwa memang ada penundaan karena pihak keluarga menolak dilakukannya pemeriksaan setelah kematian. Dan tadi di awal ahli juga sudah menjelaskan bahwa terhadap korban, ahli mengetahui juga bahwa terhadap korban ini telah dilakukan formalin atau embalming ya, sesaat atau beberapa jam setelah kematian korban. Are you aware that the victim was embalmed some time or several hours after death? Tadi Bapak mengatakan beberapa jam setelah kematian. Several hours after death. Yes, I was. Ya. Apakah ahli juga mengetahui bahwa proses embalming itu dilakukan dengan cara memberikan formalin
cairan formalin atau larutan formalin ke dalam darah, ke dalam pembuluh darah sebanyak 3 liter. Do you know that embalming involves the injection of formalin solution into the bloodstream amounting to 3 liters? Yes. Yeah. Ahli dalam pernyataannya di depan tadi juga menjelaskan bahwa ahli menyatakan benar terhadap hasil toksikologi. Mempercayai terhadap hasil toksikologi yang ada dalam kasus ini. Di keterangan yang awal, ahli tadi mempercayai hasil pemeriksaan toksikologi dalam kasus ini. Apakah masih sama? Earlier in your presentation, you said that you believe or you trust the toxicological analysis results. Is that true? Yes, I said that I took the toxicology results at face value. In other words, as they are listed. Yang saya katakan adalah saya mempercayai hasil analisis toksikologi itu sebagaimana yang tertulis, sebagaimana yang tercantum pada laporan tersebut.